भगवान नरसिंह अवतारे सत्य जुगे चारिपाद धर्म थिला चारिपाद हाँ चारिपाद धर्म थिला क्यों बोले भागवत चारिपाद धर्म थिला भगवान नाम थिला चारिक्षर भक्तर नाम थिला चारिक्षर एवं जहाँ के मारी थिले तार नाम थिला चारिक्षर भगवान के अवतार हेतिले नरसिंह नरसिंह एटा हला प्रतिष्ठा हला केटा हला प्रतिष्ठा नरसिंह केटा हला हला काहे मारिथिले काहे हिरणाक्ष हां चट्टा तांकर भक्त के थिले के प्रहल्लाद चट्टा हला सत्य जुगरे चारि पाद धर्म थिला हां बाबुरे बोला सत्य हां सत्य जुगरे कि भक्त लाई भगवान जन्म हेले ऐसे सत्य जुगरे राम अवतारे मोहि सत्य गली मन भगवान अवतार हेले तीन क्षर बेस रावण रावण ताहाके मारिथिले ताहाके बाबुरे ओ ताहाके तारिथिले एवं ताहाके मारिथिले बेस भगवान के ऊपर अवतार हेले श्री राम तीनटा ताहाके मारिथिले रावण रावण तीनटा तांकर भक्त ताहाके तारिथिले अहल्या तीन सत्य चारि पाद सत्य तीन पाद अच्छा अच्छा तो आपण जोरे तीन पाद तीनटा हेला हां मानस सत्य त्रेतया मिश्रा एवं द्वापर पर तीन पाद हेला तीनटा पाद हे द्वापर जुगरे कृष्ण अवतारे मोहिले गोपी कर बाबुरा सुंदरी पड़े मुई ताके पाद एवं
বেদ বিলোক নেই মানলে কলি যুগরে বেদ কানা জেনে জানলে পুরাণ শাস্ত্র কানা ভাগবত গীতা কানা জেনে জানলে আমার ছোট আমাকে যদি কহব হ্যাঁ ক্রিকেট মেরে কে কেতেটা ছটা মারলা কি কইবে হিরোইন মন করে না কহব বলে এর 5 কিলো আমি পরিবার 2 কিলো আমরা সবাই কইবা 12টা হিরোইন না কিন্তু পুরাণ শাস্ত্র না এই পরি পারবে না এই কলি যুগরে কোন মতারে মহিলা ভক্তন্ত মন হায় হায় ওরে মহিলা অন্য নামি মনরে পত্র হেলা রঙ্গ মান হইলা সত্য যুগরে লোক দিলে পয়সা আচ্ছা আচ্ছা 21 সাল থেকে সত্য যুগরে আচ্ছা আচ্ছা আবো কেন করে খাওছে सुनता हां तयार করে কেটে হাত দিলে কেটে হাত দিলে जोता তো আপর যুগরে 7 হাত হ্যাঁ ওনে যুগরে হ্যাঁ 3.5 হাত বাহ হ্যাঁ যারা আছে 3.5 হাত হতে দিন নাম নাম হ্যাঁ বলে যুগরে হ্যাঁ হ্যাঁ তেন করি হ্যাঁ এই পরে করে যুগটা বে বাবুরে টানা হেতে বলে যুগ সত্য যুগরে সামান্য পাত্রের লোক খানা খোঁজলে ত্রেতয়া যুগরে রূপার পাত্রের খোঁজলে হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে তোমার পাত্রের খোঁজলে হ্যাঁ কিন্তু কলি যুগরে এ প্লাস্টিক গ্লাস দশর খোলে হেতিন চাহার সব এ কলি যুগরে কোন বতারে মহির ভক্তন্তর মন জয় দেবহীন অন্য নাই মন পত্র হেলা রঙ্গর মান গটি গটি করে বুঝাই কহে